सांग माने आपण माने जानिथिबे खाद्य बिना ना मनीषर जीवन होउची अधूरा। जदि मनीष खाद्य न खाई थाए ताहले से बंची पारिबो नाही। मु आज आपण मानक पई गोटे एमितिका वीडियो आनिकी आसीची जहा सुनिला परे आपण माने थरे निश्चित भाव में चिंता करिवे कि आमे आम जीवन रे कौन खाइबा उचित कौन न खाइबा उचित। चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ वीडियो रे। चलंतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। श्रीकृष्ण कहंती एही तीन प्रकारर भोजन ग्रहण करिबा द्वारा आयु कम होइथाए। आपण माने कौन जानिछंती के कौन से तीन प्रकारिया जिनिस कौन से तीन प्रकारिया भोजन जहा खाइले मनीषर आयु कमी जाई थाए। जानिबा आजिर ए वीडियो रे। सांग माने भगवान श्रीकृष्ण एमिति तीन प्रकारर भोजन विषय रे कहिछंती जहाकु सेवन करिबा उचित नुहे। एपरि खाद्य विष समान होइथाए। श्रीकृष्ण कहती एही भोजन करिले मनुष्यर आयुष कमिबा सह इंद्रिय क्षीण होइथाए एवं नाना प्रकारर रोग मनुष्य को ग्रास करिथाए। एभली मनुष्य यौवन अवस्था वृद्ध भली देखा जाइथाए। स्त्री को भूल रे भी एही प्रकारर भोजन करिबा उचित नुहे। खास करी गर्भवती स्त्री को एही प्रकारर भोजन ठारू दूरेई रहिबा उचित। एबे आसंतु जानिबा ताहा विषय रे विस्तार भावे कौन से खाद्य रे एमिति कौन लुचि रही जे जहा द्वारा कि आमर आयु कमी जीवो बा आम शरीर नष्ट होई जीवो। भगवान श्रीकृष्ण कहती मनुष्य को 5 आंगुलीर व्यवहार करी खाद्य ग्रहण करिबा उचित। 2 गोड़ और हाथ एवं मुह को जल रे स्वच्छ करी भल भावरे धोई खाइबा उचित। एहा द्वारा मनुष्य शरीर रोग दूर हुए। भोजन को ईश्वर भावी स्वच्छ होई ग्रहण करिबा उचित। भोजन आरंभ करिबा पूर्वरु प्रथमे ईश्वर को धन्यवाद देबा परी संसारर सबु प्राणी को खाद्य मिलिबार कामना करिबा उचित। एही प्रकार रे अन्न देवता को प्रणाम करी भोजन ग्रहण करिले मनुष्य को पाप लागे नहीं। आगो को प्रभु श्रीकृष्ण कहती मनुष्य को खाइबा समय रे अधिक कथा हेबा उचित नुहे। एबे मनुष्य रागरे थिबो सेही समय रे भोजन करिबा अनुचित। कांदिबा बा हसिबा समय रे भोजन करिबा अनुचित। अनुसी को शांत मन रे भोजन ग्रहण करिबा उचित। भोजन करिबा समय रे शोक प्रकाश करिबा खराब शब्द कहिबा भोजन करुथिबा स्त्रीर अपमान करिबा अनुचित। भोजन करिथिबा स्त्रीर अपमान करिले माँ अन्नपूर्णा रुष्ट होइथांती। भोजन भूमि उपरे बसी करिबा उचित होइथाए। खट उपरे बसी भोजन करिले मनीषर आयु कम होई जाइथाए। दुआर बंधरे बसी भोजन करिले देवी लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। हातरे रखिकी बा चालिबा समय रे भोजन करिले मनुष्य जीवन रे दारिद्रता और धनर नाश होइथाए। दक्षिण दिग को मुह करी भोजन करिबा अनुचित। भोजन करिबा पई पूर्व और उत्तर दिशा श्रेष्ठ अटे। एहा द्वारा उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हुए। रोगी को पूर्व दिग को मुह करी भोजन करिले शरीररू रोग नष्ट होइथाए। श्रीकृष्ण कहती खाद्य उपरे केही डेईकी जाइथिले खाद्यरू चुटी बाहरिले अन्य को परसा जाइथिबा खाद्य केवे भी
ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଆୟୁଷ କମି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପରିଷ୍କାର ନଥିବ, ଆପଣ ହାତ ଧୋଇ ନଥିବେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ନଥିବେ, କେଉଁଠି ବୁଲିକିରି ଖେଳି କୁଦିକିରି ଆସି ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେମିତି କେବେ ବି ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୟାକରି କାହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁନି କି ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆରାମସରେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଅଛି। କୌଣସି କାହା କଥାକୁ ନେଇ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ହସିବାର କାନ୍ଦିବାର କିଛି ବି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କେବେ ବି ହେଲେ ଦୟାକରି ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଆପଣମାନେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ରହୁଥିବେ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କି ତୁମେମାନେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଥିବ କି ଖଟ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସ, ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ। ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଅ ନାହିଁ। ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମନା କରିଥିବେ କି ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଖଟ ଉପରେ ବସି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ମାନିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ, କିଛି ବି କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ କହିଲି ସେସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବନି କି ଆପଣ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିକିରି ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିକିରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ କଥାଟିକୁ ଟିକେ ମାନନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।